ଦେଇକି ଡାକିଥିଲି ଶାନ୍ତନୁ ଡାକିଥିଲି ତମକୁ ଡାକିନେଥିଲି ତମେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯାଇଛ ବାସନ ମାଜିବ ଭାଇ ଯାହା ବି କହିବେ ଭିଣେଇ ଆମର ଟିକେ ନିଆରା ସିଏ ଏଇଠି କାମ କରିଥିଲେ ସେ ନଈ ସେପଟେ हे गाइस वेलकम टू माय गरीब ब्लॉग चैनल केमिति अच्छे आपण मैंने आशा करते आपण मैंने भल थी मुझे भारी भल अच्छी आसते आज ब्लॉग स्टार्ट करवा आज हूँ गणेश पूजा आनुक आम आज गणेश पूजा करूँ आम कौन गणेश पूजा हम आपको देखे दूसरी ये आम गणेश पूजा हम पक्ष कैमेरा कर देखे दूसरी आम गणेश पूजा हम ये अशगात सब सफा कर ये मो गाड़ी अच्छी मुझे गाड़ी बाहर कर बर्तमान ये गणेश पूजा हम दादी पानी कौन कर गरा कौन करू दादा आमर गरा फरा सब घिनिक आसला ये पानी देके धुआ धुई कर दादी धुई दो ना हाँ मुझे गाड़ी काट दूँ पानीटा कौटी मिल पानी कौन ये सदा बेले टेप चालू रोचे तो टाँकी पानी आऊँ बोधे डायरेक्ट ना अशगात ये पानी भरला आठ धुआ धुई कर माने सफा करदे जगह ये गोटे फोन पलैला से मोर दादी केते मेम्बर आमर ठाकुर कथ 50 मेम्बर बाबा मो दादा 50 मेम्बर जुगाड़ कर दी माइक आने ना आनी माइक आनी तो कहू माइक तर दौन दो दीटा बक्स दब खाली ना बक्स पूरा दब डीजे गीत लगे पूरा नाचटा हम ओटा गोबर पानी पड़ू ना दादा गोबर पानी आनी रंग दिया गोबर ना खाली गोबर आ गोटे लाइट यही सीधार देती नहीं था ना ये मझीर ए कंपानी गोटे ट्यूबलाइट कि बांधद फाइनाली ये आम ठाकुर डेकोरेशन चलती माइक सेट तो ये आसी सारी एटा 250 मेसीन गोटे 250 मेसीन गोटे दीटा बॉक्स ये गोटे बॉक्स 200 वाट स्पीकर आ गए गाड़ी पर बस टाटा मैजिक 200 वाट स्पीकर फाइनाली आम सब कम चलती ये केत लगी अटा दलि एपट लाइन हेमत हेमत भलसे गुटला कर तो तो संपद से संजू आई शांतनु भकत ये ना कौन भाई तो ना कौन आई पुनिया पुनिया तो सब अटा दल दे नुची बैला जा किए किए मैंने देखो फाइनाली बर्तमान संध्या 7टा गलानी आमर तो ठाकुर पूजा चलती बर्तमान ये निर्मल भाई अच्छी निर्मल भाई तुम बहुत दिन आसुन कहीं निर्मल भाई ड्यूटी आई आई मो सुशांत आम कलश गुड़ा सरी बर्तमान तो ये नना आसी तामिली नना आ सी तो करमर तपन बाबू आपण कौन नना आसीस्टाट ना कौन तपन बाबू हेले नना आसीस्टाट ये आम छोट ठाकुरटा अरे पुनिया तू आज सकाल दाँत घसी ना पुष्पांजलि दिया चलती समस्त पिला लाइन एपटे ये भाई जनक नुआ आते मत बार बार देखुं आगे किसी कहूना कहीं से मत चिन्ह ना ना प्रथम थर पर ये तो आम पपु बाबू एटा आम शांतनु आई आम भणजाटे भी आई छुनी पुनी भणजाटे ये मीना दे भी आई मीना दे कड़े देखा ओ बाबा आम झी भी अच्छी
ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଚାଲ ବାବା ହେମନ୍ତ ଡାକୁଛି କିଏ ଖାଇକି ଯିବ ଆସ। ଆରେ ଏଇଠି ଆମର ଭୋଗ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ତ ସେଇଟା ହେଲା ହରି, ଏଇଟା ଶାନ୍ତନୁ, ଏଇଟା ତ ହେଲା ମୀନା ଦେଇ, ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ଭିଣେଇ ବାବୁ ସଦାବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ତ ପଞ୍ଚୁ ପୁଅ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୁତି ଖାଇ ଚାଲିଛି, ସେ ଶୁଣୁନା ବାବା ହାତ ହଲେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏ ରଞ୍ଜନ ଇଏ ଡେଙ୍ଗା ଗୁଡିଆ ସବୁ ଖାଇଦେବ, ଦେଖିବାକୁ ପତଳା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଉଛି ଇଏ ଏଇ ଠିଆ ହେଇ ପଇଲା ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ବି ତାହାର କମ୍ପିଟିସନ କରିବି, ଇଏ ବି ଡେଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଠିଆ ହଉଛି। ଏଇ ପିଲାଟା ଆଇଲାଣି 2ଟା ବେଳୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜୀବର ନାଁ ନଉନି, ସବୁ ଖାଉଛି ସବୁ ଖାଉଛି ଓ ବାବା ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଠାକୁର ପୂଜା ତ ସରି ଯାଇଥିଲା। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଆମର ପାଷ୍ଟ ଆଇଟମଟା କ'ଣ ଭଲ ଅଛି କି ନାଇଁ ଖରା କୁହ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଆଇଟମଟା ସବୁଠାରୁ ବେଟର ହେଇଛି? ପୁରୀଟା। ଭାଇ ତମେ କ'ଣ କହିବ ଏଇ ଆଇଟମ ବିଷୟରେ ଭାଇ ଟିକେ କୁହ? ହଁ ସମସ୍ତେ ଡାକ ଭାଇ, ତମର ଆଇଟମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ଏମିତି? ସେ ଭାଇ ନାଜ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କନେ। ଅଖ ବାବୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଭଲ ହେଇଛି ଡାଲମାଟା। ଏଇଠି ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଏମାନେ ଅନ୍ଧାରିଆରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମାନେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବାସନ ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏମାନେ ଅନ୍ଧାରିଆରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସତ କଥା, ତମ ଅନ୍ଧାରିଆରେ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ଆଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଭାଇ ଜଣକ ଆମର ନୂଆ ଅତିଥି। ଭାଇ ତମର କ'ଣ ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବ ଆଇଟମର? ଭଲ ହେଇଛି। ସେରକମ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ଆଉ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ଆମର ଏରକମ ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାଲିଥାଉ, ଏରକମ ଭଲ ବି ହଉଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତୁ। ପନିର ହଉ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଇଏ ପୁରିଆ ପୁଅ, ଇଏ ହଉଛି ପୁରିଆ ପୁଅ। ଇଏ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସି ଖାଇବ, ସମସ୍ତେ ପଳେଇଗଲେ ଇଏ ନୁଚିକି ଏକଲା ଖାଇବ।